सारको घेवन येस लॉर्ड आमी तुजे सांगाताक आसा आमकां जेजू जाय म्हूण कोणान बोबाय मारूना. नाव ऑल्सो वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेक्ट जीजस एज आवर सेवियर लॉर्ड. आमच्या टंगान आमच्या जिबेन आमी कन्फेस करून रेडी ना यू आर माय लॉर्ड माय गॉड म्हणजे तोंडां दवरलोली हांवें. आमकोडे मागोवंक जायना. आमकोडे मागोवंक जाय तर बंगला प्रॉपर्टी गाडयो डू दीस डॅड डू बिकॉज ही इज आवर सर्वंट ना. Your mastermind or speak. Jesus is your servant. Let him do your work. Do this. Do that. Only go. He is God. Praise. Not only mine. Whole nation God. So big God. So great thing. To hear about him. Huh? This mind which are now we are operating, it's his knowledge. Am I right? Yes. His knowledge. आमकां तर बोटी आसलोली आनी टिचर आमकां शिकयता ए बुड खूंय मुट्टा आसलोली तेन्ना ऑपरेट करूं ना तर ए बुत मोडपा न्हू आसलोली. Am I right? He is the one. Praise God. So always love him. Give your God that stage. He is so high a God. Love him. You have no place also to go in that dorpa to get siding place putuna itlo pudvedar deo to love him. Mami I knew for me itle cost on देवा केशकोन माझ्या संकराक दोता ती मागी इमेज माझो जेजू जीवो रुखार तो मागेलो देव तेगे मुखामोळ दिसता म्हूण हांव ही 2 प्रवचन तुमकां परगोडटा कित्याक तेजो मुखामोळाचो पोटजोड म्हजे फाकलोता म्हूण आनी तो हांव तुमचे फाकलोयता. वाय कित्याक फाकलोयता बिकॉज आय न्यू हे तेजे पोची पासत तेणेन दिला. इट्स नॉट ओनली फॉर मी हे तेजे पोची पासत तो इला तेजे पोची पासत तो मेला रोगत वारयला खुर्सार खिलायला तेका तिपी मारल्या मुक्यांनी मारल्या मस्कुऱ्यो केल्या. आं तेजे आंगाक बेसून नासलो दोनी वाटी शिवून नासलो तसली वस्त भितून सर्त घालून विचला मोलून नासलेले वस्तू आमी नाका जाल्ले करून काडला. इवन नाव ऑल्सो वी आर डुईंग दोज थिंग्स फिजिकलाचे जे सोदता ते देवाक आमी कितले हपसून काडटा. बेनिफीट आमच्या सोलान आसूंक जाय. आमचो स्पिरीट जागोवंक जाय देवाचो